يتخدم ينومينا ردي والوسن دا تربح الله ياسكا دار داكي زيك ونسينا من بالي بيرو الله ياسكا عند ديوسا عطاكم صحة 116. دونك كدنو غالا رموح شويه كدنو غالا رموح حسن كولا دا ديالي اين تخمم اين توالي دونك نكمل دونك نير دي سون سي ان بتي رابيل كان ناد بلي اماكن المدينه هذا اللي اميورارن بين يومين نراحه دونك ايضا اللي في الوساكي اسكادو غنرذول توهكي كنا هاكين لو ماتش يتراجعون لو ماتش روتور دي كار دو فينال او كود الصفاكس يتراجعون اسل حدا في الخمسه ذوك النار ومن زون نوفمبر دونك تتفهم سي ان ماتش كي سورا تيليفيزي دونك اميورارن دوان هاكين سنه 4 ايام. Donc, les Tunisiens ont une information juste pour vous donner l'information à Daoudan As el-Jama'a. Donc, l'équipe, les Tunisiens Sfax à As el-Jama'a à l'aéroport à Alzaïr. Donc, l'arbitre principal, ça sera un Marocain. Donc, les assesseurs, les assistants. Donc, c'est un Marocain qui s'appelle Jiyad, Radouan Jiyad, à arbitrine. Le match qui est Bouasselhad. دونك نياون دان يضلين ساسين ميورين الى مزيين اضروحن السكي ريغروبمون ان ايكيب ناسيونال وكي سي دي زو 15 il s'agit de حديد حسين وايض كندسي وليد دونك سيناكيا سي اون بلوس افيك تو سكون دونك تورا نسا واحد 12 13 ميورين لا جي اس كا اقلابن دي لي زيكيب ناسيونال جون دونك لي سيليكسيون جون دونك الحاجه اكس صراحه الحاجه تبان دو لا فورماسيون ترافاي دو فورماسيون يخدم لا جي اس كا سي دو جامي فيو اون ا جامي فيو لا جي اس كا افوار اوتون دو جوار اون سيليكسيون ناسيونال ان شاء الله تكمل هكا دو فاسون السلامه تكمل هكا يا ان ترافاي دو فورماسيون سكو كتسوالي افيك la pandémie qui bon le championnat jeune il n'a pas eu lieu donc les autres catégories il n'y a que les espoirs là مي ان شاء الله قبل تهجيني ما نسن كنيواتا ترجون قبل ان شاء الله الدوغالن لا فورماسيون va se poursuivre le travail de formation va se poursuivre نتولي باللي je vais pas rappeler encore بلي الدنيا وقاعد يديولين سي لي اسبوار ils sont en train de faire اما بواليا اما نشاط ام كروم كي يديروا نسي ورا نسي لازمو دونك ونسي سا 20 ans نسي حديد لو غارديان دو بوت دونك وليند ils ont prouvé que qu'il y a un travail qui se fait en bas خاطر ils ont montré ils ont fait une démonstration sur le plan technique سوالين بوالي شو يخدم دي سفاكس ديال الماتش كي يادن ديال الماتش عليه دونك الحاجه يصفر حنا كنشتكي الحاجه جديد دونك لو بروجي كوماس يتبان parce que la priorité de la nouvelle direction Asmi de Seine, c'était la formation. Donc, c'est une des priorités du club, c'est la formation. Le travail, le fruit, il commence à dire. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Donc, sans tarder, de nous ديال الهضره باسكو اون فا اوفري الميكرو اوفير تو تالور دونك وين بغينا ديسكسي وين بغينا ديني الحاجه غادييني دونك سون تاردي نغول المح جي اس كا اسنيني ادي بريزونتيري مانيس انواد مح جي اس كا وكيد اللاعب اكس مليح لا جي اس كا يقول حنا كذا لا جي اس كا كي في دي ديبلاسمون افيك لا جي اس كا اما ديال افريكا ما هذا غادييني ام كي توالي لا جي اس كا سنفكا ولا هذا ديال ام كي توالي لا جي اس كا سكو كي ام كي ذا شوت انت سي ان سوبورتر سي ان بروش دو لا جي اس كا دونك اول غورك مح الدعوه هذه في الاول اسكو سيجيني صراحه اللي جانا قلنا نصا اتصل اللي جان اللي كان دي البحث الله يسكا وجينت كان دير ميجاز نتصطس كما صا لا بوليتيك كان دير الله يسكا تفاند لانه افيليسيتي اتصطس من ستاف تكنيك ستاف ميديكال اكل ممال نيجوون افلا فيكتورا قاعد بين لا تونيزي حسنا ثاني مرتين وانت مقارنت دونك السؤال هذا لا جا اسكاس كي شو تلعب خاطر طوال الديبي دو سيزون تقرب مليح الكلوب كي بون شوف سوبورتر وتبع دار مليح في ليكيب كي طول طون قال لك كويس السؤال هذا سواسكي ديبي دو سيزون اسكو تو من داكشي بلي ليكيب كي السؤال هذا سواسكي غادي دات ليكيب qualifié en quart de finale de la Coupe de la CAF. Le match aller, les quarts de finale, le Haïti à l'extérieur. Il y a le match de Turquie qui est le
quart de finale la coupe de la ligue la coupe de la ligue les quarts de finale donc le championnat on est enfin dans le haut du tableau donc ايش تستعرضوا نشتكي ونرجع لك كاع رابيد تشكد ما جرى في اسكا نضرب اللي بوين دبري دي جارجين ديرو قلنا من الله ما نرجع كاع رابيد ديتي ونومين يعني نومون بلي ساعه تربح دي جارجين ديرو يعني الكل من نومين يعني خمن الريزلت ماكي ثورا ان شاء الله يا ربي تنضمع ندبلي ان شاء الله انا ولا كوب الله كاف هي لا كوب داليغ ان شاء الله ايش عندنا لي سوبورتر سي كي سي كخام لا جي اس كا قالك كخام لا جي اس كا دير راديو جي اس كا داش عندنا داش يعني جي اس كا الى سوبورتر كل وقت غادي يسوالين وقت غادي يتابع لوينك تنزواروت اتشكر لي سوبورتر نقول لي ثلاث بزوج المفوده عاون نتصطس اما دي تيكي اما دي كارت دابونمون طيب النظام اتسولا اللي سيبورتي الله يسكا عند ملان اسنينيا تدوكلي الفرق الكلوب عينا ثاني مات نحس بلي هي une mobilisation des supporters il y a une prise de conscience il y a un élan de solidarité énorme تسوالي ظلت لي زاسوسيون دي فرنسا دي امريكان دي كندا ذاكين اللي تكنيتي ويزيم c'est quelque chose de nouveau pour la GSK aussi et la GSK Zara nous avec la pandémie qui تحويج الرويس donc les gens ont répondu d'ailleurs c'est une ميتان مرت سوسدا وقعدوا كل les supporters وقعدوا يتساوون وقعدوا ديك تشيلسي انت فهمتك الانيشيتيف qui a été prise داك تأكيد الحاجة العالية تصطس ضد أما ديال الماروك أما ما ماكش مثلا ديال الماروك أكادير خمن شغلاكي الحاجة العالية تصطس نوع اللي فلا الكلوب السواح تمثاكي من المكاعية في هاد النوع تساولا اللي سيبورتون الله في اسكا يودي يزمرن مازال كثر خدمة لي كارت دابونمون باش نعاون الكلوب باقي وان شاء الله هادي الصراحة ضافا السيزون ثاني مرت كم ديالنا نسيو رشيد شرفي Iktarajun, c'est le président de l'amicale internationale des supporters de la GSK Iglani France. Donc, بالك يساعد شادر ديني مفرجن لا جي اس كا وقاعد يتابع راديو جي اس كا دونك نسيو رشيد شرفي لو بريزيدون دو لاسوسياسيون انترناسيونال اميكال انترناسيونال دي سيبورتير دو لا جي اس كا دونك انا طوندون نميرد بلي تدويلت اوهكير دونك دوغال دوغال نزكا لي سيبورتير دوغال نزكا الو الو وي ساعات رشيد الزول لك كلامي الزول ذا حمايان سبقام لا جي اس كا سي راديو جي اس كا الزول لك وانا زول راديو جي اس كا الزول وي مثلا قلان دي داش هذا بيني رشيد واقيلا تنجمع نكونوا ياك لي زاسوسياسيون اما ديال كندا اما لي زياسات نجمع مقراون سقلت شويه كرا للشغال يا بوكو تشوز كي سو بريبار اما الستاج اما انج زرا داس الواي لاميكال لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سيبورتير دو لا جي اس كا غادي نيض شويه كلا تسلن لي سيبورتير لا جي اس كا تسلن ذا شو تساقيم ذا شو توالام ذا شو تخدمم الا نستحضروا الغاشي غنستحضروا كل سيبورتير لا جي اس كا هاد فرحان كل يوم اديفك اكنك زمر اديفك فوس اكنك زمر وسوا واز دونك اول غورك اكزاكتومون كلامي يتزوالان دينير تنمية في زماولنا يرديون une très belle victoire de Tunis un représentant de l'amicale Nordin Tarmoul il était sur place donc tout ce qui est l'amicale internationale des supporters de GSK ماذي امريكان ماذي كندا ناردي l'Europe on délire الزولا كيف فلاون tous les membres acclarés نتنجمع زعما دينير tous les jours même à Séoul Moyenne 2-3 fois par jour tout ça pour voir comment toujours aider les GSK ديال تكثير à Séoul ديال دي امريكان دي كندا دي l'Europe
أقلع يعني سنين ثاني سنة tous les membres de l'amicale يقدشن يعني matin midi soir des fois نتقابل ما 3 heures du matin نكون en visioconférence بلي كتساوي في يجي اسكا على خاطر c'est historique وين عن ça parce que avec la pandémie avec la crise sanitaire et économique devoir un résultat comme ça c'est inimaginable la pandémie في ارتفعت سلالة تاعون جاسكا ذي الدنيا. Donc c'est une bonne chose d'un côté sur le plan sanitaire il وباعوا شيء تبني على هذا الحمار بي ويموتن في الكوفيد مي دو لوطون كوتي الكوفيد هي الحرصيه يسذوك تسع نجاسكا ناون سيسم لي سيبورتور نكوني عقلا غير قداش كان لي سيبورتور ادناويا امساي لي سيبورتور اون دي بورت بارول لي سيبورتور اسنين حتى نحن لي سيبورتور لا جي اس ان يخلصن l'hôtel au Cameroun, les arbitres quand on a passeport, l'hébergement à Strax ou مازال الخير زاد سيس من سنازين ماشي ديال امريكا مي لي سيبورتور عقلا هكذا لي سيبورتور نكوني اون بورت كان لو روا نساوي لو سافو فير لو devoir envers ce club on devra arrêter Canada parce que لا ترى لا بريز دو كونسيونس نبغى نسالي جاسكا ماذي وستون ثروان جاسكا تجهد مليح ماشي كتموت ميم على ليترونجي مازال جاسكا يا دي غران كلوب دايرين مي اورتوقع مع الكلوب تبغى نوركني ينفعني غير على خاطر سيسيد نتوارد دونك اون ماتيير دو بروجي نخمم كلامي نخمم اتاسكي يتبع نجاز كان مقارنة بميل مزيان نكات دناوي ماتش كو انترناسيونال انيذا هذه دي مونتاج اترونجي هذه كندا هذه فرنسا اما ذي مالكان اقلع لي ممبر تو لي ممبر كيتقدشن بلي كدافن التساويلات يوكن لو بروجي على لون تيرم هذه اللي لا سيزون يدير دون خير في نوس كواسا ذا شو المعجلة نجي عسكر اس 1 المعجلة سي ليكيبمون اتان سور تو لي فرون دونك حوايج المعاون دونك سي بور سا ابوي موبيليزي افيك مثلا لاندي فوتبول مثلا لاندي كندا لي زيتازوني دي لوروب اقلا توس موبيليزي بلي كدنويه تو لي مويان نيسيسير بلي ليكيبنا تروح داوي ما تقفوش ذي البناء أكونوا لا فينال إن شاء الله le 10 juillet نقدروا حافظوا الزون donc pour ça il faut une mobilisation générale il faut que les joueurs يدفعوا تسويلات donc les cagnottes sont ouvertes toujours les abonnements ils sont ouverts depuis la victoire de l'équipe Tunis à Sfax on a remarqué des nouveaux dons des nouvelles adhésions, Machatas mais quand même Kishmend, mais Mazel on va redoubler d'efforts à amener, Bliket Kishmend le maximum, et à l'association amicale, à le comité national d'Inadit Mourt, Bliket un déclic, l'objectif c'est d'aider la GSK, de la tirer vers le haut, attirer chaque année au top, et que des titres, les titres au Khaman GSK. دايرين حوايج اللي جانا نصفح في وصولنا نصفح قبيلتنا نسلا جيستمون سوجد من لافريك سوجد من البناء سيثورا سوجد من الستاج وقيلا الستاج دانتر سيزون دونك الحاجه يصفرح النسلا كوم سا وزري غير ما كونفيرمي بلي بور لو ستاج دانتر سيزون هاكد سوجد من لافريك وقيلا لا دومي فينال لا فينال سورتو لا فينال دونك سيرتو الفينال باسكو كاري c'est des projets à court terme. Ouais. Le court terme, c'est l'urgence. La canilite dans l'urgence. Mais c'est l'urgence. C'est faire la saison. C'est faire la compétition. Mais le crédit, c'est parce qu'en construction, on adhère
à la politique de la direction actuelle. C'est une politique de formation, c'est une politique de confiance qui porte ses fruits. يعني يجود يدفعوا جديد قبل الاوان وننوار انا اما يديو الفرح نكمل الفرح نكمل سي سيبورتر تبغى دوق بالاوان وي ناك تبغى دوق بالاوان تبغى دوق بالاوان اكزاكتومون دونك كيما يديو الظرف بحال غير دينا وسن طياره اثن حذر اثن جوجل اثن زوزر انس ذاك تجمعنا parce que la GSK la GSK c'est la tolérance, la GSK c'est la solidarité, la GSK c'est de l'effort de toute une région. Mathieu c'est pas rien du tout. La GSK c'était un géant d'Afrique. Il nous a donné beaucoup de GSK. مود فكراني لي جونو دي شفنا فكادي مولا النون فكادي الجدود نون. Donc ça serait bien de transmettre ce message à toutes les générations que la GSK a été la fierté de la République. Il a été la fierté de toute une région, de tout un pays. Donc on il a passé une heure de mode, le minimum de respect. Là la critique constructive là. Des fois la critique elle nous fait avancer. صلحوا غالبا مي السدرم كان بلي كان سدرم مثلا ديو لا وانا وانشتا لا وانا ثمغه مثلا تسدود لحد ان شاء الله on va confirmer notre match de Sfax ونولي غير نكون يوم ماكنيك بني كلاري tous les membres de l'amicale internationale on projette le Bénin c'est comme ça, c'est le Bénin. On aura un Sénégal, un Cameroun, mais l'objectif, c'est le Bénin. Ou la force ne s'y peut faire un de Mélan, sans relâche. Un les problèmes, les querelles, le querelle individuel, l'intérêt suprême de la GSK doit primer. Winnie Vran, ces bourrins, ils sont ouverts. Ceux qui veulent aider. On est ouvert à toute bonne volonté. أين غادي وين كان تفتيش جاسكا مثلا ما في مرة تخدم الخير واحد الفرحة نقولوا معاونة. Mais l'objectif c'est de tirer la GSK vers le haut. أقلا زينا Dieu merci avec les efforts des porteurs كاسنين خدمة نون. Vraiment il y a des messages de soutien, d'encouragement. Il y a des gens qui ont donné 2 fois, il y a les gens qui ont donné 3 fois. Mais même dans l'histoire de la GSK a commencé en 1946 où chaque année on écrira une page dans l'histoire de la GSK. Il a دونك راكي تختار شي قبل راكي تختار في شحال عمر مراد مكتسي لي صحاينس باسكو مراد من البوسي دونك كاسني غازول دعما يا نسياكي ما من البوسي لونيس ما مراد عمر سي فري كي يغالد يعني يتفيت وطن الكوفيد يعني يسعيت مليح يسعد الطريق très grande période d'une prémisse ni de finir mais soigner مليح الحمد لله يفرض il y aura le Christinus, il y aura l'amical, le Rollinus en tant que trésorier, il est à temps plein avec son rôle, avec l'ouverture du compte. حاجة فرحان. Allô. Donc il y aura le Christinus personnel, donc tout va bien. L'UNIS Melboussien, kif le Rollinus du vice-président ainsi que tous les membres. Le choix de la Houn. نتمساول pratiquement tous les jours اما نكون اما ذات مثلا كندا او ذات مثلا les États-Unis il y a aucun souci نبغى كان جاسكا غتكمل كوينيتي تخدم
on est toujours derrière. Tous les jours, on fait des efforts pour donner plus de monde. Ça a plus de monde, ça a plus de force. Maintenant, plus de force, donc il force financière. Il ne faut pas un certain مثلا كل شيء تدريمت تسلحين الشغل يلاق l'hébergement, il a les maillots, il a les équipements, il a la logistique, les vols, tout ça, ça coûte très 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 cher. Donc, les supporters de nos week-ends sans relâche, que je répète, je le redis, la cagnotte de gskfans.com aux États-Unis, elle est toujours active. Même on un hiver, c'est-à-dire l'amical dans toutes ses sections. Oui, oui. Les États-Unis attirent 34 adhérents quand même pas un mois, déjà ça, 34 adhérents avec des prélèvements automatiques. Donc les adhésions à $1,400 à la quantité commencée, la cagnotte à $4,000, et sachant que les $4,000 nous نخلصن l'hôtel asphalte. Hein. De toute façon que je go ça donne je vais faire un petit tour de l'amical. Bien sûr, bien sûr. Maintenant le Canada, donc ils ont adhéré à les États-Unis, ils ont adhéré à l'Europe. En même temps, la cagnotte نتاج ديال كانوا سنين بلي كدير الجهد الباركور لا كوب d'Afrique. فين l'Europe ديت لها فرنسا قلها 28 adhésions actuellement 980 €. Et la cagnotte a presque 33 000 € annuels d'encaisse les frais, bien sûr, en tout cas, en tout, c'est à peu près la situation là. Zmerad nini dros, mazal khairar zat, nkomna blik chouette, il a la confiance, il a il a la transparence, la traçabilité. Les supporters de la GSK, l'un ou l'autre ديكشمن l'un ou l'autre ديكشمن أسرزات نكون يعني سوينشتا نفرا نيفير نفرا نستغلي l'amical أسكوسا كان l'amical تقيمي الفدا تقيم أم GSK أكني يدلوا الGSK يدلوا l'amical بلي كتقيم pour accompagner toujours l'équipe dans des moments difficiles de joie, de bonheur, de malheur. C'est pour le pire et pour le meilleur. Nous connaissons toujours derrière l'équipe. L'amical زمر ما تتكلم في الناس ديرغازن اسفان ديرغازن يزديغن يقلن عرفوا les supporters et que la voix des supporters sera portée bien sûr parce qu'il y a des échanges là avec les supporters اني ديت لا في كثير يلهان اتمسيوط الي مضبرن لا جيستان لا ديريكسيون bien sûr et c'est la direction parce qu'on est toujours en contact, ils sont très ouverts à tout l'intérêt de la GSK au dernier Alain, tout le temps pour l'intérêt de la GSK et c'est donc bien نكمل تكلين عزت مازال القريش redoublant d'efforts pour donner pour l'honneur de la GSK. Voilà, je pense que tout a été résumé. Dina Telmert Souzda, Telmert au passage à Amar, il a retrouvé sa santé, c'est une très bonne chose, très bonne nouvelle. Et là, Kalgacha Zanoukulir, Ahmed Nis Melboussir, Ahmed Ougadi Khamenouk, la GSK, ceux qui ont contribué, ceux qui n'ont pas contribué, tous les supporters de la GSK, et Guylaine en dehors de l'Algérie, Guylaine de Moura. Donc c'est تلمير السوسدة يكونوا كليس سي سا لا جي اس كا تاكيد لا جي اس كا فريمون الحاجة فرح مليح هوني تلمير تاع رشيد بيان سور ما كان نقدر نورا كلاغيان ونستويران les supportrices de la GSK. Tout à fait. Je tiens à souligner que les adhérentes les adhérentes de la diaspora américaine, des Français, des Canadiens, les adhérentes, ils ont adhéré par leur propre argent et ils ont fait des dons
et qui ont assigné Fenber Flawin, les supporters de la GSK de Melant, et pourquoi pas former un collectif femmes à l'avenir, un collectif les supporters à l'amicale, c'est une filiale de l'amicale, centre leur méthode, centre leur réseau, et pourquoi pas, on est ouvert à tout. Par rapport aux supporters de Sfax, les supporters de Sfax, ils ont accompagné leur équipe. Southern, Windel Clubinson, 500 000 euros. 500 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils sont basés à Paris, Saan el Sittenson, un hiver, ils sont alors que Sfax, oui, dans la Kabylie, comme on fait Sfax, la Kabylie, l'histoire, cette étoile, c'est pas rien. Donc, comparons, c'était une petite comparaison. Nous connaissons dans 6 millions نيفران بلا يتمثل إجلان دي تمور نزمر واقيلا غادي 3 fois 4 fois 10 fois plus que la somme 500 000 euros pour notre club et au titre صغيرة les jeunes نغادا فني منسن والقيمة de la GSK وسنيتا كان ونسنا روحا انسالي في الكلوب باينين donc je refais un appel Hello Asso مازال elle est ouverte Hello Asso Narasrapin Amical International des supporters de la GSK à Dfort. GSKfans.com, le site des États-Unis, les abonnements, même les noms des adhérents à Tafmrina. Donc il faut soutenir même Mslay, des fois, il soit d'œuvre. Mslay Ilhan, il soit d'œuvre, le Maouna Larnia. Donc, regroupons nos efforts et allons vers l'avant. Et vive la GSK, et vive la GSK, vive la GSK. Inch'Allah, la 8e étoile. ثانمير ديك شي داني السلام لو كاين فرج لا جاسكا لا فامي لا جاسكا دونك اول ثني تاد لي سوبورتريس ميم داكي دي تمورت دو توت فاسون تو الموند يمازيانو كلي القبيل مره استمطوت سومغار لي سوبورتير دو لا جاسكا باسكو ما تربح لا جاسكا تمارا كلي ديك خامن ما تخسر لا جاسكا ادي غير شويه ولا نطلب ديك خامن دونك تو الموند دي سوبورتير دو لا جاسكا في لون تنسترا نقول داك الزرام تابو بون يف با سو مونتري تو مي اون ا بوكو دو سوبورتريس ميم داكي دي مورت بارتو دون تو لي فيلاج دو لا كابيلي دي لا فيل à travers tout le territoire de la Kabylie les supporters السنين تاع ميرت ستوسزا تيقادير دي تابان فوالا نزرت فريجت Donc, Simi Mertier et Rachid Sherfi, qui est le président de Silway, l'association amicale internationale des supporters de la GSK différents établis en France, c'est l'initiative, c'est l'association mère. Qui est aux États-Unis, c'est la section les États-Unis, l'amicale. Donc, mais il a dit Donc, Saïdoun, on va essayer de l'appeler. Normalement, il est donc c'est نكون نبغى نحضروا كل يوم لي سيبورتيرين كمالان داشو يخدم داشو القديش يخدمت لي اسوسيون كي داشو القديش يخدم لا جيسكا اون فيتر ترونسبارون دون تو دونك يا ريان ا كاشي نكون نو سوم اون فامي لا جيسكا سي اون فامي دويني لان دويني لان دي ثموران برا on forme une famille la main dans la main. Il faut penser qu'à la GSK, l'intérêt suprême de la GSK, donc il faut être tous derrière cette équipe. Il a les titres, donc donc c'est une sawel Jugo Saïdoun, il n'est pas en ligne, donc bon, on va rappeler tout à l'heure. Allô, allô, allô. Donc, ça donne sensible, je suis quand bon, allô. Donc, on essaie de la. Allô, allô. Allô. Ça, Gigo.
الزول مسيو كلاري الزول فلاك ذا حماية الزول يسحب امريكان وقال يحمل لا جي اس كا établi les États-Unis donc chini دنيني لسروي l'association la section les USA دونك واقيلا تنجمعهم تهضر مقاراوان يكونوا يكتفون شارج ليبرجمون et la restauration في Sfax donc c'est la section USA qui a donc on l'a dit on a redit que نتسنو كل غاشي دونك اك نجاوال هذا غادي نيض باسكو تاس الشغل يتهجم اي جي اس كا دونك كنسلك كنسلك لي سوبورتير لا جي اس كا تنمرت مسيو كلاري تنمرت تنمرت لي جور تنمرت ستاف تكنيك هاك ولا ميديكال في لا فيكتور ني دي لا تونيزي كنا كنتني ذاك الزوار بوال كنا نفرح طونك سيكسيون دي امريكان نا طونك اميكال ماودي لان فرنسا نا دي كندا نيكا دي ربح لا جي اس كا مي ذا الساعه نيك خلصنا لي فري ديبيرجمون ديالنا لا ريستوراسيون ديالنا دي سباكس و فغير كان دينيغ ذاك لا كريز هكيك لان سي كريز مونديال سي كريز فينانسيير مونديال ماشي لا جي اس كي كانت توشير كل كلوب دي تونس اما دي لوروب دي لافريك كما تسوى الصفاقس dernier match ils ont fait même des tickets d'abonnement باش يعاونون سي لا ميم شوز ميم لو راجا تسوى من السيت نسن داكشي من غاشا السيت نسن كمان دي زابونمون pour aider le club donc c'est une crise financière donc on connaît au monde mondial donc on connaît tant amical il y a bien sûr des urgences pour le club on donne des carrières des cagnottes أماس هلا إسو دي فرنسا نا GoFundMe دي كندا الأمريكان نداون حوايج تدريب باش نخدم الفونكسيونمون باش نعاون لي كلوب هاكي جوسكا نادا لا فينال وميم على فونير سي امبورطون خاطر ساكي دايور سنين ثاني ميرفك وذاك كوتيزين وذي بونين على ديالنا زمرن ادابونين باسكو فرحان ونفرح مانيكي ديال ربح لا جي اس كا باسكو خاطر لا جي اس كا سيدك ولاش قبيله الصفر راه وذي الوقت كنا تصفر حواد نكون اسمر الخير وتقيم كان دي القشوش وكذا يعني عندنا دي كانيوت دونك سي دي كانيوت بور سي اون اورجونس بور ايدي لو كلوب مي درنا الا وين الا دي زابونمون عندنا نخدم دي بلان دابونمون اما فرنسا ميم ذاكي كندا والامريكان نداير السيت gskfans.com دونك gskfans.com زمرنا داكشي من ردينا الغاشيو ادابونين هي 3 بلون دابونمون داخل عندها الا البلون نتاع $3 شهر نان 30 وسكواس $5 شهر نان 50 سكواس $10 شهر ناغلي سميت 100 سكواس ودرنا لي بلون كي ساعه بينيفيس زعما ولينا كل ديتاي داخل السيت دونك نزمار pourquoi pas parce que la GSK il a قد لكن سي سيبورتور كي ديريج اي ديريجين لا GSK نساء اف سي بارسون نساء 140000 يسان لي زابوني نكون ايماجين طوا شحال نساء دي لو موند شاك 3 4 مليون غاشي ما 500000 بيرسون مادام في الاربع لكن ان سور 4 اربع وين لان دي لو موند ما 500000 بيرسون ماذا البلون نكارو ماذا لو ديرنيو بلون نتاع $3 شهريون خاطر باش دينيون تاع $3 امريكان في كندا انا اتصل لي جو بونس خاطر دونك نخدم البلون نكارو تاع $3 اخليك زيد شحال ما 500000 بيرسون اخليك 1,500,000 اي شهر وقال شهر 1,500,000 شهر دونك لا جي اس كا اتسعود دي ستاجفار دي ليترونجي دي امريكان دي كندا دي لوروب اتخدم دي ريكروتمون العاير اتكس لي فري سميت الفونكسيونمون مع لي زوتيل اما ذا النظام دونك سي فريمون سي فورميدابل دونك كيبدا فيها لي سيبورتور الا دي لو موند بور ابوني على لا جي اس كا زعما نضعنا هنا وسو نجمعنا داكشي من السيت كي درنا gskfans.com نكون الحماله كان لا جي اس كا دي كوين ام اكولاميكال ودي لا دي فرنسا دي كندا لا دي امريكان هذه دوتر سيكسيون
ارزات ايلين نكوني فوالا جيس كان دوي لسنة امر لا فينال ميم ارزات افيك لو سيستيم كي دابونمون اتسكن لا جي اس كا نكوني لا جي اس كا يقان اون فا كومباري منا ونكومباري منا لي كلوب الجزائر نو لي كلوب الجزائر سانا راه دي زيتوال كومباري منا ارتارتشي الاهلي سي لو مومون دونك سي لو مومون سي لو بروميي كلوب اون الجيري يدي كراي يكسعنا لاسوسياسيون انترناسيونال دي سوبورتور دونك الى تقولني تساقيا يا انظر مكاتب نخدم الى اسنفك ازال Donc, jamais درنا الحاجة يا با توسي pour un dernier message aux supporters قلت تهضر سلند لي سوبورتر تسير دي تابع ندير راديو جي اس كا دونك سلند نكونوا on va être transparent il y a rien à cacher donc à chaque fois نسيك اول oui bien sûr c'est même nous connaît l'amical c'est la transparence totale il faut travailler dans la transparence totale وين كويا بونينا دي ولا سميث الى الضروه دي ولا شحال لانك دريمان دي وين تصروحوني دريمان ونتصافي شي ميم دي فاكتور ما نخدم ديزاكتيفيتي كا لا ديرنيير فوا لا فاكتور ني من نخلص لو بيرج مع ماروك ونعرف شي زرا نكون غاشي نفكا الغاشي لو كاس الغاشي بور كريتيكي بور تهضرون بور تفكنتي زيد سي سا زيكنا لي سيبورتور سانا راوال ميم با تفكن لي دينا كريتيكينا باسكو اين اش موسانا راوال زيكنا يا با دو ترونسبارونس وزري راه ميم با جي اس كا اسكو نسان دي لوتيل فيان نروح دونك ثوريا اون ترونسبارونس دونك لي سيبورتور سانا كوال نسن زمرنا تفكنا وين نسن طول لا ترونسبارونس توتال مي لوبجيكتيف سي انزرف لا جي اس كا تشفحر لي سيبورتور ينص الزار تيسغلي فيه قد تقيم تصقم ما تغيث تسغلي ثنيا تقباي فيك غلين ذي الوقت تنزرف واني ليدس اثا ومسلوك هاي ثالمير ديك جيغو ثالمير تزول دا حمايانو كيم دوكا اللي كيخدم نيات كدينا اي لي سوبورتر دو لا جي اس كا عكن ملان سو كي سون ايتابلي اما دي لي ايتازوني اما دي الكندا اما دي فرنسا دونك سنيني تنمير تسوسدا وين كتخدموا كليا الحاجه العاليه تهضر في الناس وزمي غادي غادرنو وساش غادرنو عارفين دنيا دونك كاين تنمير تمقرات جيغو كشيني غاد كنت نسمي كتيب بلي قالك بريزيدون دو لاسوسياسيون باسكو سون ميرسي اون فرانس دو لاميكال دي انترناسيونال دي سوبورتر دو جيسكا établi aux États-Unis les USA. Oui exactement c'est président de la section aux États-Unis. Il y a d'autres sections dans la section du Canada. رشيد دمان فرنسا اسني ميغام رشيد اما محمد مالول اما صحاب تيكو 5 ميل نخدم شحن تنقوري كي تاع جاسكا اسني رشيد لي دو رشيد حمو الكلي دونك بون سو ريكونيت اسني tous les membres de l'amical voilà في كان دي الامريكان خدم يقرزن بلا ما نسوا التيكي 5 ديالنا واحد مالو تاعنا كل باج في فيسبوك السن ماشي ديوان وسنيني ديالنا تنمر تمقرات ديوان يخدم ديالنا لو سيتا كينا بور لاميكال gskfans.com بودلا الكريم الى طرافاي فريمون يخدم طرافاي مانيفيك سنيني تنمر سيتا كينا كلش زمان الغاشي الولين وتنمر غيكون هو مسيو كلاري وقلا يدون وتيام اطوال ان شاء الله ان شاء الله هذا المريض ديال البنان كلينا ناخذ الاماره ديالنا انا وين البنان باين لون ديال البنان اش نخدم شغلنا كل مود انا خمر الكورتاج شتي الى قناه قويش تسوسكي الى ديال الفرح السلامه ديال الفرح دام قرنو فان سيزون الفرح كل سيبورتر دو لا جاسكا دقساكي لا جاسكا تبارا لي تيت سي 2011 لو ديرنيير تيتر سي لا كوب دالجيري كونتر لو اس ام الحراش دي 5 جويي شفنا دوك الغاشي لو ديرنيير تيتر دو شامبيون دالجيري سي en 2008 avec comme entraîneur Moussa Saïb donc ça fait longtemps qu'on n'a pas goûté à la joie. Donc, qu'est-ce que c'est la GSK? On est dans le début de saison, nous on est optimiste. Inch'Allah, on fera les supporters de la GSK un gamelan.
سيرتو العتاب شنو تروح راه ميورا الزمن دي ميورا نسلن خاطر ما منين يسلن يسون برونشي سن دي راديو سن دي وين كيستون خدامنو كل يوم دونك il mouille à chaque fois leur maillot il se surpasse les matchs ils ne sentent même pas la fatigue فرحان مليح دونك اشاك فوا تكمل تمليلي تاع ربحان هدون لا فيكتوار اي لي سيبورتر دو لا جاسكا كاملين دونك كاينين 6 لا جاسكا سون لي سيبورتر ولاش دونك لا جاسكا سي لي سيبورتر سوسي نتسات لي سيبورتر اي لا فورس ليكيب كي لا جاسكا سي با ان كلوب دو فوتبول سولمون نتاعو هذا La GSK c'est l'identité, la GSK c'est le mazir, la GSK c'est les valeurs, bon tout le monde sait c'est un symbole donc on va pas dire plus que ça. Attention la Hawaji Glen, GSK c'est un club pas comme les autres. Karajigo. Et exact Barachid هذا تنمر تغنوا ذاك ديال هانس تويزي ديالنا ولا لي تيكيو فوالا دونك لي سيبورتور لا جيسكا ديال الموند مارامل ولا ديال تمور ديال الموند ديالنا سنين تنمر هي الكوميتي ناسيونال جوستمون كوميتي ناسيونال دو سيبورتور دو لا جيسكا ذاكين دابرين هذا ديال ولتني كاع اللي دابا هضره فلاسن الناس تنمر تسوس زعما ماني ثنيه خدمنا خديم يشبحن كي نقول هكا نسايا ونيذنا ساكيدين كي باغي دا ثار تما دونك موح جيسكا قناص موح جيسكا دونك لا جيسكا يدا دونك السكينه ستصل دوك اللي غادي يصل اون ديريكت يهضر لينا مازال الناس نكشيو هو اللي غادي يهضر قبل ندير الميكرو اوفير دونك الحاجه صراحه ان شاء الله تكمل هكا لي لونكي دو سوليداريتي ديال لا جيسكا يفو اتر سودي هاك دينا تنمير تسوس دا جيغو وين تخدم يختشيني لي سيبورتر مره انكمالات Donc, Jigo Saïdoun, c'est le président de la section de l'amicale internationale des supporters de la GSK les USA. Donc, moi, je vais vous dire que Dakar, quel jour le puisque vous avez le micro ouvert, j'en parle plus. Après que c'est le casque, il y a l'amicale, je en tant que supporter des choses soirées, des choses. قبل هذا في الشغل يمسك كلاري تشاكني في الحاجة أنا عزيزي وشربت الحجاوي ليكس جاردين ضاجاسكا هادي فكار بصفر مولانيس ردنا أدينا ايش مثلنا جينا خدمني لي طرونجي خمن دي الحاجة عطاس نصحة عطاس دي الحاجة جالسين ملاح من كذا دري يمكن أقلا انجمع عندك يمزيغ عند ملان تربح تاجي الله جالس كان يدي جمعان أكل ملان أما دي فرنسا أما دي كندا أما دي أمريكان أما دي ما ممكن إذا جاونا مازال نكمل مازال نخدم ديك الدابونمون أيت كان يدينا ممكن يدينا دي ثدرتنا دي ثلاث بزرو بلوس دو 25 كارت دابونمون نخدم ومازال الخرج ذاتي إن شاء الله لا حيت تمسك الله دونك الحاجه صراحه دونك سيني موح جاسكا هذه قميدنا دونك ندير افون الميكرو فير جو جوست فو دير بليك اون فا اسيي دو كونتاكتي خاطر نيون بلاد تيلين لي زانفيتي ريغوليارمون تيلين لي زانفيتي يدنا سوا دي تيليفون سوا دي لين داك يدنا دوك خام لا جاسكا دونك اون فا اسيي دابلي عبد الله جبار الو Donc Abdallah Jabbar, il est connu, c'est un ancien joueur la GSK, donc c'est les années 69, on s'est dit la GSK, à 1977, donc la réforme, juste à la réforme, il est à France. C'est un bonhomme qui est intervenu, de TQ5 et tout, donc Abdallah Jabbar, il est connu, c'est un international, c'est un joueur qui s'est donné à fond, qui a mouillé son maillot, d'ailleurs c'est l'ailier le plus rapide de Colin Kinishfiraz de Miorer, donc Tsouali Akhtam Khilab, donc pour les générations l'histoire on ne peut pas effacer le revers de la main. Abdallah Jabbar il fait partie des gloires de la GSK, des anciennes gloires de la GSK. NCS Nsioul, peut-être ce que Fidnaouir, des l'émission à CSK, donc dès qu'on aura la possibilité Fidnaouir, comme on fait un appel, puisqu'elle a rien de livre, voilà, dans Nsioul, Ishnenaki, ou Gadi Granena, la GSK, ou Gadi, comme ça, puisque Mouloud Nissam Atas, ou Gadi Moutnathni Rahmar bien, Atas Ishnaïn.
دونك زدك مولود ولا غير اللي خدنا ميساج دو فيليسيتاسيون دي دونك ارسيتي نتمنى نساولاس دو كواترو فوزيد نتفرا ميسل ميتابا راديو جي اس كا دونك اسنسيو الميم نتا بور لو فير انترفينير دي راديو جي اس كا ما تكفاري ناس كي بريبار ميغا يدنان ميغا كونسير اون فرونس جوستمون بور سوتونير لا جي اس كا اسنيمي دابور دافونس تنمير تماين نتا مي المولود يخدم شحال غنان المولود يغنى دقسه في لا جي اس كا دونك ميزمر زكا ميزمر هذا غادي يشكا اما النيميرو نس سور ميساج بريفي ناس نسيول انا هضر يا صابيني اين تخميم في لا جي اس كا اسكواساكيا دونك سون تاردي ندي الميكرو اوفير دونك لا روبريك اول نون الو وي خير في الاول الزول خير مسيو كلاري كيف تلعب الزول هو الفون بوب نعم مسيو كلاري الفون بوب داكور خير في الاول في الاول الزول سلامة مرحبا سي كنشوف في سكا راديو جي اس كا انا وقت مي نسيت سوال هذا عبد الرحمن المضقرين نقلي سولا عود كيف راسها عبد الرحمن انت تدرت المضقرين ولا عرفنا في التجاره نات الجار زول عمين اصحابات الجار كنملان زول فلاك مسيو كلاري والله الفرحه كمان تولي رشنا فقط قد شنو كدينا قدشنا ولا قدشنا تاع الصحة الناس on ne remerciera jamais assez pour tout ce qui se fait on est en train de vivre une nouvelle اول غور جوستومون كنا بويدا كيقارن مثلا حنا خساره قلاي داس كنا بويدا كي بغينا نعاون نتربع لا جي اس كا كنا مرتنا فيها تسوالي توجور رزاف اي بي نخدم من ورا شاكي غادي حرز ربي ويكي اللي قال لي تاكل الى جي اس كا قال لي حمل نتربع سنه كنزرت هكا بليك لي زوتر كلوب كنت فيه مي ساكي مرة تولي قوني كورن ومكلارين شرا هكاكي قال لي تقريبا خصنا تربع كيلا جي اس كا مي الحمد لله فغادي كفاس بور اوت فاميس او بليس انا كل كابيليت موبيليزي اما ذاك اما ذا هنا جوسبير كيسقارنا كنينا داوي هكاك لا كوب دا ان تيتر كنبغى هذاك لي سيبورتور وي هذا الحاجه صفراح دو فاسون دايرين السلام دايرين السلام من السيبورتير لا جيسكا نكون اوني اوبتيميست سي انا في بيرسون كاين شي اوبتيميست بور كو نغد اسكو سي كي لا سيزون لا جيسكا نغتي ديجا تيتر سي انا في بيرسونيل فين يتولي فين فوالا نكون السلام دايرين السلام من كل سيبورتير ان شاء الله حتى هذيك فوز كي هذاك ان تيتر دو ارشديني غير ولا شرا لي باج حاشا زيكو حاش ما يبود الماتش السفرانين أربعة كيني غاطيت كاني تربع فلاجياس كانت تعاون تربع فلاجياس كان لي جانا كاوي خدشنا كي انا قال رحنا لتونس اثن زعما كثن بوبليد كوم كوا لا ليست روح نبوي ذاك هذا خير لوطال هذه هنا كذا سمديني غير قال لي روحنا كي نغرضي هنا لتونس كان تعاون تربع فلاجياس كا وما يكونوا خاطر ولا يوصل لاباج كي دار ولا حرام يا احقر بما سمح غاسنا فري ذاك هذا الدنيا وكاين مي قال لك لاباج ني سولو جي اس كان مش يقد تزرفك بليكس لي سيبورتور كي لا جي اس كا اتجرين ثم ميس احسن جي اس كا لونيسي يعني كثيرين باسكو تغير الحال ما تولي لي سابوتور كي لا جي اس كا وحبينا 4 لا جي اس كا ترو كي لا يراو الحرام اكل مثلا يكون يبغى لا جي اس كا تيليكو في صلحات وكاين دي سابوتور روح زعما تلقى في شد لا ليست يقال لك صندينا دي لوطال وكيدي فكان دير من عاون 4 لا جي اس كا ثلاثة aucun leçon à donner المزينيك روحنا كنا أما الكوميتي قدشان ذا العثار في السن مساكيف أنا رجعت لكيبا كي لا جي اس 4 اوكي واش حميثة فقفايلي كل واحد حميثة يمثول تورولي واد شكرا اسمح لي لعنايات لا كذاك دينا ولا ارتورا اللي نقول لك ما نسمح سوكلي باسكو يفو فالو طرافاي يمكن يعاون نغد باللي ميم لا راديو جي اس كان سي ان تري دونيون انتر لو كلوب اي لي سيبورتير الناس نكون نسمح سوكلي باسكو با سي لو تيران نكون خلاص ديال التيران غاش نخدم ولي لا قرا نسمح سوكلي يمكن توجور اون ابلي ا لونيون دي سيبورتير ديال داريا لا جي اس كان ولا مالن كذا كذاك دينا صح ولا جو برون با اون كونسيديراسيون تو سكي سي دي باسكو le peuple de la GSK, le peuple, la majorité du peuple, la GSK, il a pris conscience de la chose. Zaran, des chouillen, des choulèches, zaran m'kitla. Donc, خاطر هذا الكوردالي اللي خلق هذا ساكي لي باج جوستومون كاسي راه في غير هاك الشيء راه بوني ساعه كان ثقيل هذيك السنه ثاني تقرا كني لابونمون نعم كني
اللي جا مني خدمنا كنيا السنه يقول دار مي كاين ما اسمع سيسان لا جي اس كاتان لا بون فوا داروا تفهميت الحمد لله سي لا كل خاصو تكون التيتر يورا يطر ثاني انا راه قبل نطرو كي جات ترفع ساكينيه نزرب اللي كي تي مانيبيلي سو البوفوار وراه الحرام انا وين شاء الله التيتر شغل نسوي التيتر انا كاسكو كان شغل الله السلامه تيلي لا سيزون لا جاسكا جاب كنا غيويه ذاك حضر بك شي ديال في فلاش تاع تنمير تمقرات عبد الرحمن تنمير تمقرات عبد الرحمن اللي يسوي سي فرنسا تيجار زول الحمين يسحب تيجار دونك اساو تكمل دي راديو جاسكا اساو غروين دونك وين يبغانا دي سيول دونك اسني الو الو سلام لك امسي كلاري الزول د حمايات سبخام لا جاسكا سمعليش لا صافا صافا لاباس ولا صافا قلا الحمد لله كاين سوا ساكت كاع الدواله بوسعنا الدواله بوسعد كاع الدواله لا سلام عليك ابو سعد انت الجهه كاع الدواله تيزي تدر مولود مولود فرعون غنياروس كشتيني غنياروس امشي كلاري بان تربيه والغرك ابو سعد صوت غورك يلا لا سلام عليك نشوف يسكا راديو جاسكا صح حتى سلم كي يعني لو نقدر شي نلعب جاسكا كيما هذا زياغ قلنا تقول لي كوميتي سيبورتر اللي تاود اللي تيجي كيز نو زون كيني صافي وي نساو انا من زمان هذاك باللي يجي صافي بليزير ابو سعد صافي بليزير دونك زول د حماينا صحابنا في الدواله وكل العرشنا في الدواله كان ملان هادو الدونو كل العرشنا في الدواله هادو تيغلت محمود هادو كل الدونات محمود هادو بني عيسير بني زمرزار ميم سي الجهه كاينه لي زواديا تو تراكابيلي هاد النزوج نكسنا معهم سالو الفيس بريزيدون ايوا نورمالمون الكوميتي سيبورتر نورمالمون فوالا ايوا دونك علاش لا يلا الفرحه ما كان والو دانا تونيزي سي بيان والله ريها كرات كاثن ديكسون والله ما نبغى عيون والله عرفتك وين ليش ني سافا سيتي فارا ديال السطاد يوريك تمارين كاينه بوريفيتي لي بروبليم انك غتساوي لي بروبليم ما هي الماتش دي جوج وي تولد يعني لون سوليداريتي وكل غانا دي فرنسا دي امريكان ديال كندا الحاجه صراحه انت حاشا لا جاز كي زعما تسوى نشتكي زعما تخدم نشتكي باسكو لا جاز كاك قراص ني با سولمون كلوب دو فوتبول سا ديباس لو كلوب دو فوتبول دونك كنشتكيو داين الصراحه ني غاسا اون ايت اون تران دو فيفر اون نوفيل اير ان شاء الله سكو كي اون فا اكسبلوزي دو جوا على فان سيزون كي هذا وين تيترو دو الفرحه دو الفرحه ان شاء الله بيان سور ايه والله قاعد لا بون فوين لا ان شاء الله كان غتناس لحد كاع تصبح نفيتينا لا كاليفيكاسيون دي جوج ونصب ان شاء الله ابري الماتش هاد السله خاطر لي سون هيبر موتيفي لي جوار يميور ني سون هيبر موتيفي سلغمايان يمضبر كل جيسكا لو سيبورتير كل جيسكا تو الموند يا اون كونفيونس يا اون اسيورونس ني سلان ديال مويلر مايو نسلم مسلحد اخدم من تيمليليت تم قرات اكو ديال بال فيكتوار دامي ان شاء الله ابا في التي في بار ان شاء الله كوسنا نكون نصب نار ديالنا وبيجي بيان سور والارض الفرحه فكرني دا سميت نغالك سي سفاكس ميدنرز دونك كما دي نفدينا دي ضرب تواليد ديال الايروبور تواليد الكونفينمون اي تو الكونفينمون نفدنا دينا حبسنا ناض كوفري لي فيميجين اي تو نسمك تاي كل لي زاني تابع لي باوايا اللي كاين كاين جان دي غاشي الايروبور يونستانامينو سالم عند ما فامي زان تيك اللي تيكي ديال الجزائر انك زان تي لاوروبا انك فرح 10 دمي وقع خمل روطا ما 11 دمي دين واش في غالا امين وي دمي دنباض مي وقع خمل روطا انك زان تي لاوروبا كاين هذاك الشمال نخدم روطا هذا فهم بوكو دو مونت ياكون ياكين دينا الطاسيه دافع مع الطاس الغاشي السني تنمير تم قراتي وقادي قبل الميد الوحده زوج الصباح ديالنا فرحان قرن حبس كوفريد لي فيميجينيس شالو كل شاشا كدونيت ديالنا الحاجه صراحه دونك ان شاء الله كان سلامه نكمل كوفريد اكيد بويا اما لي سوبورتير ما كل لي سوبورتير اون بريكونسيون سي اون تري بون شوز ابو سعد ان شاء الله باش كذا ما الدعاء اللي قرات لي سيبورتير مازال ولا مازال ترى مازال نكوني نهضر ترى لي فرونتيير ثاني واقيلا 31 كي لا فين دو موا اي بي ا بارتير دو 15 ديال الليل دونك بوتيتر لا بانديمي كي خاطر سي لي انستونس سانيتير وكل كي
دونك ان شاء الله نكون نتمنى الدوغالو قبل لا فان سيزون الدوغال مي نورمالمون فيك مازال الشامبيونا يظل مليح دونك شكرا انا ما نستجد نخدم لك كارت دابونين لا كارت دابونمون يا دي كارت دابونمون لي كارت دابونمون سي اوفير لو سي جي لي اوفير ا تو الموند ما تصوب دار داكين وين دي الصوبن الا كارت دابونمون ما تشمل توجور زميرات تشمل نو زميرات مي ما يغال داك الشمن قلك تشمل parmi les premiers donc كل يوم ديس فوالا ان شاء الله اون فا باسي ان شاء الله انا تتفاصيل سويد وناس الياس اللي كانوا قدامي فانا كزمات يعني في ويزاني مي ابو سعد باك انا قد هضره قد كنا تسنو كل غاشي غادي يتابع لي راديو جاسكا بلي لي بورت دو لا جاسكا سون اوفيرت لا ديريكسيون تو طون لي بورت سون اوفيرت جامي يروح ديوان يغلى في البورت يروح يوان اون لوي في فيزيتي ديوالي ذا خميس يروح لي بورت دو لا جاسكا سون اوفيرت صراحه والله انا كنت صراحه شوك ناصب هذه زوج تاع الديرن عندنا ما سا وقت تاع الديرن بيان سور يا خويا مرحبا يسك ذيك الوقت داكور يعطيك الصحه مسيو كلارين ان شاء الله نكربي على ديمي فينا ان شاء الله نجاوي صوابي ان شاء الله بون بور انا ولا نو بون بور ان شاء الله فوالا تلمرت يا ابو سعد تلمرت سوسه مسيو كلارين هكا دونك تلمرت دونك سنيني تلمرت يا ابو سعد تساول سقات محمود سي تيزي هيفل درت مولود فيراون دونك لو غران مولود فيراون بويت écrivain دونك سنيني ابو سعد تلمرت دونك سيودي تكمل دي راديو جي اس كا الو ازول السلامة صافا هايتيني صحة العادي لاباس صافا لاباس سعيد كيفاش تشيني نعرفوا هاد لي فيديو ديالنا ما كنا تفهموك ديالنا قليل الصيام والله نفرح ولكن الصوت لكن انواع اللي انتو انواع شنو بعد نقدر نحكوها في لا فيديو هيك الكيمياء كريم سي مقلع كريم يا كريم نعم دونك الزول دا حمايني صحاب مقلعو كلي فكي تم زوارو تيسنات زاد ما تفرح ونزرار لومبيونس خاطر اني تسالي كونسونطري هكا كلي توت لا جورني دونك سي المومون دو ديفولمون دونك انا الدروات نكون ديفولي وي ميم لي بروبليم ميم فوالا هاتني ميم اللي عليك نتسول فوالا لا يمكن نقار سي بلوس كان كلوب سي با كلوب دو فوت يونس على لي بروبليم يتسوسو توت يهديك يروح يحلى c'est pas un club normal. Tout à fait, c'est tout le monde qui est derrière. Ah oui. La GSK, c'est une famille. Oui, bien sûr. On dit que quand c'est la GSK, mais l'adversaire est faible parce que c'est la tactique de M. Lavan, il est très fort tactiquement. Il suffit l'adversaire. Ou il faut acheter le Barça, avec un adversaire, le Barça, il suffit de faire parce que la tactique ni l'entraîneur, il suffit l'adversaire. Ou mais chaque séguine, quand on se forme, c'est des clubs. Voilà, Inch'Allah, voilà, 15 dinars. Donc, هذاك دينا بالك سلط ديال ليميسيون كذا نوض سليطه Non, la meslia. Et douce l'armée la vaine, donc il y a un autre défi que la GSK a relevé, ça fait plus de 15 ans, ce qu'ils disent, qu'une équipe algérienne est arrivée à Tunis. Donc, ça nous donne un avantage pour le match retour et puis on a relevé le défi, nous on est arrivés à Tunis. Donc c'est un autre défi que la GSK a relevé, où la GSK تسوحاش كذا كي دينا تصدو يسن تروح على l'Afrique c'est les années 90 la GSK تسوحاش ديال l'Afrique c'est l'ogre du football africain mais سند la GSK ادير يجيون قبل ديكشن ديجا هذيك من الحسابيس فوالا هذا الصح la GSK يجهدن ماشي صفاكسي ونجهدنا صافي la GSK يجهدن خيرس الو ماشي اذا ربحني كان 1-0 وي tout à fait même la qualité du jeu ولا بنشري تاع الدولار بشكل عام ما يستوصني كني والله صافي بليزير والله العظيم c'est pas le CS Fax qui est faible, c'est la GSK qui est trop forte, c'est tout. Voilà, c'est ça le فرحان نحبوا عاليا ما فرقنا يوم واد وي ميم الشامبيون il faut pas lâcher سنين زينا باسكو مازال 18 ماتش كلاري
18 matchs, ouais, rien n'est encore joué. Hein. Le championnat, la coupe, non, non. On a 3 lièvres, encore 3 lièvres. نسالم هذا نتقارسو مسين ديك السنه غتروى لنا راه غتبدا نطاف. شو كان محسوب يا بروبليم باسكو ابارامون سي لا كوب دافريك ولا يلعبن سي ابارتير دو جوان الكلاسمون جوان الكلاسمون جوان كوني ديجا جوان وكون رجع دي جويي بالك نحال بنا بالك نوي واش تريد غادي انا سيري ترى نرجعو كوني نلعب كوني يقلع سور لو تيران il faut rester bien en place il faut jouer et puis les décisions au fur et à mesure il faut les gérer comme elles viennent فما خاطر نكون ذكي كي ديال الجزائر زاد تقيم تصدق كاينه دابا لا ديسيزيون تغليد دونك نكون اون فا اسيي دو سو كونسونطري دابور قلنا ديال التيران اي بي لو ريست يفو جيري لي ديسيزيون ها لا بس فوالا ضرب بيبو عليا نيا كشيش نيا ضرب شحال يكون تعرف ولكن نيا تيفرنينت ها تيفرنينت تيفرنينت والله العظيم طيب ماشي بقول حيا اللي الناس جات دوركم ولكن من الله غادي تمسحني له هذا لا بنو كل يوم سارتان كونكورونس نو نشتني والله هذاك دينا صح وغيم يورا نو كل يد بول حيا بو عليا الشاط بالشريفات سوالي من لا بنو كل يوم كل يوم يورا انه وين دي بون زياده سكن ديال كي زياده سكن وايد نضرب دوي زياده سي بيان سي لو جروب دايور اون ان بون جروب il y a une bonne entente il y a une motivation il y a c'est ça la concurrence dans un club est au clair une concurrence loyale et tout mais dans un cadre réglementaire dans un cadre de discipline générale الحاجه يصفرح مليح هذا كيما قلنا لو جروب هكا يزمر يروح نبعد دونك كاين تنمرت كريم وي باسكو même تشيس بوساكي باسكو سورك دينا même تشيس بوساكي يقابل c'est sûr كاين دونك je connais très bien le football تبع شحال يقرا جي اس كا à chaque fois la GSK تلهو ماشي لي ستار اللي غادي تساوي تنمرت chaque fois لا هكذا لكن ما حسن انا داموريال سي ان تري غون شوفان جي اس كا وان شاء الله غادي يسول سيرمون يسلد هاكو تدارتي ويقول فان يقول فان دونك زول دحمي صاحبي يقول فان الزول دحمي نيجما كي لاني كندا دقسي لاني كندا بالك يتابع سي دي شوفان سوبورتر دو لا جيسكا الكندا تمديت القبائل ديالنا ثلاث مديت القبائل ديالنا دونك كاين كريم تكساحه تنمرت ستوسدا دونك بالك تنمرت صحيت كريم دونك سيودي تكمل غرمه ديال راديو جاز كاسني كريم تنمرت ستوسدا دونك سيودي تكمل الو الزول مشي كلارين يمشي كاستي الزول مرحبا يساك تقال يرحبك الخير السلام عليك دونك شوف كان وقت شنو جمال اخويا زين العقل الله وينو زين ومن بعد نسى شويه ولا اكزاكتومون فوالا دونك جمال سيدو بيرت مي خريتي ديال هذا كندا كدينا بون دابور كدينا ميرسي بوكو بور لو ليرنينغ avec chose promise chose due voilà donc il faudra dès que voilà le lien j'ai sauté comme une grenouille dedans donc voilà on a fait la contribution d'ailleurs j'ai pris contact avec monsieur Karim Boudlel il a fait un travail exceptionnel c'est-à-dire dès que tu participes tu vois le nom tu vois le montant avec lequel tu as cotisé que tu as contribué tu vois le montant d'Ilhaq. C'est vraiment un travail. D'ailleurs, je l'ai contacté par courrier. Merci pour le lien. Donc voilà, toujours avec un grand plaisir, une grande fierté de faire partie de l'équipe Again. C'est le moment on doit marquer notre présence dans des moments pareils. La GSK nous appartient, donc il faut faire quelque chose. Je profite du passage de lancer un appel à tous les amoureux, à tous les Kabyles, pour qu'ils puissent mettre même pour $1 symbolique. جماعة تغني واحد إن شاء الله هاتشيلين
Attiré يمكن قارن كان يوت تنقول هادشي. Donc on a acté toujours avec un plaisir, avec une grande fierté. Je dis merci pour la victoire la semaine passée. Inch'Allah, on va confirmer ça la semaine prochaine avec les demi-finales et que la fête continue. J'ai une question à M. Klari. Est-ce que de répondre à est-ce que c'est quelques informations? Inch'Allah. Mais Inch'Allah, nous à la finale. Oui. Est-ce que pour les billets, والله دينا يوم تورا إلا بوزي لا ميم كيسيون كذاك دينا نكون نسرم أنا وضع نيغاس دون فاين دي لو بينا نورمالمون توت لي ديمارش ديسي دي لو 10 جويي ما نبدا لا فينال ديسي لو 10 جويي زمرت دي تبورا زمر لا بانديمي كي لي كونفينمون نكسن زمرت لي فرونتيير الجديد يرنو زمر ما تخدم تسوي لا تروح سينا تروح النوقه ديال ليترونجي زمرنا تروح سي بلو فاسيل بور دونك نكون لي فرونتيير الجزائر هذا الجديد دونك نسلم باللي نحضر اون فورس ديالنا نحضر نكون فرج لا جاسكي كبان هذه سور بلاص ديالنا تيلي تمغرات مقرات ان شاء الله كان نوض نسلم انا وضار ديالنا البناء ومن بعد البناء ني خاطر ستان بتي بيي ني بوبولاسيون بوزيفتاس نهار ديالنا نسوسها شويه لا كوميونيتي ديالنا خاطر روحهم 93 وفي حاشتين خنشله ديالنا Ah oui, hein? Voilà, donc la communauté des Chaouïens. Donc, يمكن يدرغ في لي بيي est-ce qu'ils seront vendus sur place ils seront distribués في les clubs ولا les billets on va voir d'ici là نكون تورا نسوجد زاد شويه دينا لا بان يظل ناس on court à la fois quels sont les objectifs tracés. Ah ouais, j'ai écouté l'interview. Donc Jamel, je vais répéter exactement إلا كان نحفظ كل donc نكون نتواجد دابا الماتش كي بس الحدث نربح ومن بعد نربح الشلف نلعب اصلا ربا كل شلف إلا قد نربح إلا قد نروح لترون تاع العين ملي إلا قد نربح ومن بعد في ريا مزور ميدنا بعض اتنصاصا إلا قد نرمسي لو بلو غران نومبر دو بوان ومن بعد اتنصاصا نخدم في لي بيي ان شاء الله نايس ان شاء الله voilà ناس كان ميلا voilà en tout cas on est connecté sur la page mail des informations il faut juste les communiquer tout à fait on va tout communiquer. Voilà, quand on a, je relance encore une fois un appel à tous les amoureux, à tous les cabines de prendre part à la cagnotte. Inch'Allah, ça me fait un grand plaisir. Déjà, on est presque à $5,000 du Canada. J'ai vu le lien du Canada. Et ça passe petit à petit, doucement et sûrement, Inch'Allah. Et je passe un grand bonjour à tous les joueurs d'AGSK, surtout pour la prestation dimanche. J'étais vraiment à la hauteur. On a vu un grand Ben Chérifa, on a vu un grand Ben Chaira, un grand Boualia. Pratiquement toute l'équipe a bien tourné. C'est un grand bonjour. Sans faute à Jamel, كنت صحاب توفيرت بيان سور. غادي كريم كريم تغزوت إلا بس تصدوينا رواه هادي السوال هذا النهار كامل اخويا كي نعتمر تسوس دا جمال يعطيك الصحة فوالا لو حرزربي بون جورني ميرسي تنمرت جمال تنمرت سني تنمرت جمال سواسيل كندا السوادي تكمل غروين دي راديو جاسكا وين وانا دي السيول مرحبا يس دونك نتوالي لي كومونتير ما ديال كاليفورني دان بو بارتو خدمنا لي ميساج يتوني غزول في الاول مره سكو خاملا جاسكا دونك لي كومونتير ودي سي مكسيكو والحاجات صراحه مليح دونك ما نتوالي لي كومونتير الو الو وي الزول سلامة تسمح حسن عقلي هذا حتراجع غادي تكتب لوتوريزاسيون معليش يا با دوتوريزاسيون لي بورت سون اوفيرت معليش نخدم الحاجه يقنض من ماشي كان كل يوم بيان سور نتقصير دونك انواع كتيني نسيت سوال سالم سي لا ريجيون باريزيان لا سلامك سايم صافا ترى بيان ولا صافا ترى بيان بصحابي يفرحونن اخاطيني ماشي نفرحوا روحي يدا نسيكيه لكن كاين دوريجين نقات واسيف مي كراد ذي تيارت الاولى ذكرات ذي تيارت سيدي تصنت واسيف وكل صحبات واسيف تاسيغلان ذي تيارت ماشي ديال ماشي زيكني تروحون وكارين لازم تاسيغلان مي قيمن القبايل دواوع دونك فوالا
نروح على باري وفيها اصحاب تواسيف ولا ريون هنا ذاك تواسيف دي بوفاريك نغوزر غانا كني مازال يتناك مازال تمثال تصحاني تو فوالا دونك السلام مرحبا يسك سني غازول دحمين يسحب واسيف يقبلوك قال ندي تيارت ان شاء الله انا كني كان جي كيلكو بوين بغا تهضر في بيان سور سي جوست بور كومبليتي فاني دينا خاطشوني قبل لي سكساد مازال خد يسل Oui, jamais là. Il faut lui dire que la CAF elle a fait une décision il y a quelques semaines qu'elle interdit le public. Donc est-ce qu'elle va faire des tête جاوبي كراس انت في l'autorisation على mais normalement ils ont dit non mais la CAF donc l'Afrique qui donc voilà. Et deuxième point كني يعني كان سندينا كل سيبورتر حسيت خدها درثها في لا فينال ou demi-finale. On doit déjà se qualifier au demi-finale, on bat de demi-finale, on doit se déplacer, on bat de Noral, on bat la finale elle est vraiment loin. Comme elle est proche, elle est loin. Donc l'objectif c'est de gagner le prochain match déjà. Au même ce que j'ai vu que كان هذا بدون كثر من الهضره كي لي سبورتور كي لا ديريكسيون ليكيب تخسر ديجا سيتي ليكزومبل نوهران ان لا سيمين لا ديريكسيون تروح سياكين سياهي لي باج فيسبوك هضرن ونخسر دونك الفو ريستي كالم كل يوم هذه الطفل ممكن الفو ريستي فريمون كالم ما خاطش ليكيب كي غاسيتنا تخدم دي بون ريزولطا مي انا طاس لي لاكون وطاس لي بوين فيبل عطاس مازال الا كتخدم لي جوار كي شحال يسند مازال تخدم باش تضوضن ميم لي جون كي ديجا اون فوا كو لي جون مالغري سون ماشي دكات هذيك سن مي سون دوي تكنيكمون اي تو مي مازال يخصيت الخدمه دونك il faut pas s'enflammer كان ان جون يفي ان بون ماتش داين ندنيني في اللاس داين il faut aller doucement et surtout باش لي جوار كي زي با لا غروس تيت كان حاجه كانت دينا كان ثاني حاجه نظن كو لي جون كي بار سور لاميكال كي لي سوبورتور كاينين جو فوا كي فون دو بون ترافاي مي لي جون كي لي كريتيك كاينات دينا كانوا باول il y a que les gens qui ont cotisé qui ont le droit de critiquer ou de demander des justificatifs الباقي نظن اخويا كاجي بنارا طا با كوتيزي سوس مكان ذيك تخدم سوس مكان خاطر كل يوم كيزمر هذا يعاون السوسمي وهذا يعاون التدريب وهذا يعاون ميم وين يتعاون السوسمي يتعاون فوالا وتصدر يدري من يغ تو جوج كو سي با طون رول تفكر يدري من الحقيه فكات كانت سوسمي ويكي هو مالا الى وين يسنديف كان 1 سنتيم الى الدروا دالي دوموندي دي كونت مالك تشيني صدش تفكر صدش دوموندي لي كونت قيم فرا كان ترونكيل فكات كانت سوسمي وي لا ديرنيير رومارك كان مالا اللي تسمحت كان سي تو رومارك تكنيك سي رومارك تكنيك بصح كاينه سي الدنيا سي كو لي غارديان من ما صوتين دو بون كوتي لي بيناتي سا سي تو رومارك عمر حمنات كار لي دو ديرنيير اني on va dire Bombot c'est un excellent gardien mais les pénaltys il n'a jamais sauté du bon côté d'un pénalty il est toujours contre-pied ياكل البينالتي سي لو بريمي بينالتي عراطيني خاطر شي راطيت كونت صفاك سقط شو كادريير مي بنبوط فريمون دي نيفو بينالتي il est à côté il doit travailler ce côté là malgré c'est un bon gardien on n'a rien à dire là-dessus c'est une critique باش j'essaie d'améliorer ça dès les entraînements سالم جو بروفيتري جوستمون بور دير محمد يخلف يخدم لنا كومونتير انك تساعد كان لي جوار ديال لي زيميسيون كي سي كاك شوز كي فاس فير ان شاء الله نساعد ديال الماتش كي بوس الحد بوركوا با دناوي جوار يا ندنا عمر حمناد جوستمون عمر حمناد كوم سا سي دي كيسيون لي سوبورتير متاكد بوزي لي كيسيون ا بوزي هذه عمر حمناد ديالنا البيغا عمر حمناد جوست بور كونفيرمي حاجه دانا اللي كيتنسيت سي صافي 35 ans qu'un club algérien n'a pas gagné en Tunisie. Je ne sais pas, c'est ce que 35, voilà, c'est Lavagne bon voilà. 35 ans ننسي دي ظلي دي لا راديو تونيزيان موزايك FM
Ça fait 35 ans que Donc, le club algérien. donc c'est un autre défi que la GSK a relevé. وقد يقارنوا جي دار Sfax na حاجه قشني دينا انا كني Sfax c'est pas le Sfax qui est faible, c'est la GSK qui est forte. Voilà. Une équipe équipe faible, l'équipe faible elle est faible elle est tombée sur plus fort. Plus fort, voilà, c'est le mot. Plus que lorsque tu juges quelqu'un qui est faible, mais n'attachini c'est fort. Tout à fait. Voilà, نكني فاهمه même تلعب صغيره باي تلعب البايرن نتصات صغيره l'équipe en 5e division تربح, ça veut dire que sur le match ni l'équipe ni 5e division elle était meilleure. كان جا جمال تنمير كان جا جمال سلمى غادي ندير نوتر رومارك ما تساعدوا نوتر رومارك لها خمسه جوست في لي ستاتستيك كانوا كانت دفكا اون ستاتستيك خاطر شوالا ياك ديال الجزائر ياك الفيسبوك لي جون يفون لي ستاتستيك et là ça concerne la GSK ولا شي ودي تسكن لي رومارك كي كانك دينيا non les remarques les bonnes remarques la حاجه les suggestions لكن la statistique je veux donner une statistique pour l'histoire tout à fait le but qu'on a concédé à domicile contre Napsa Stars. Oui. C'était le premier but qu'elle concède la GSK à domicile en Coupe d'Afrique depuis 2011. Voilà. La dernière fois qu'elle a concédé, c'était en 2011, mais là, la phase des poules la CAP. Voilà, où on a perdu 6 matchs, on fait 0 points. On a fait 0 points. En 2017, pour finir, en 2017, on a joué 3 matchs de la Coupe de la CAF à domicile. On n'a pas encaissé. Même on a joué le TP Mazambé, on n'a pas encaissé. L'année dernière, on a joué donc pour la Champions League, les 2 premiers tours, 5 matchs, donc on n'a pas encaissé, 5 plus 3, ça fait 8. Est-ce que ça, on a joué les 2 matchs nés contre Stade Malien et Niger, donc ça fait 10. Et les 2 premiers matchs, donc on a fait une série de 12 matchs consécutifs sans encaisser de but à domicile. En Coupe africaine. En Coupe africaine. Et juste, باش تضرب لي لا جي اس كا lorsqu'elle n'encaisse pas à domicile, elle va loin. Sur les 2 premières coupes de la CAF qu'on a gagné, on a fait 0 but encaissé à domicile. Le premier but en coupe de la CAF qu'on a encaissé à domicile, c'était la 3e fois, c'était normalement contre Jaraf au Sénégal lorsqu'on a gagné 6-3. انه خاردين انه خاردين ان شاء الله نسلم ان شاء الله انا لافيت deux fois on a joué 2 fois on a joué 2 fois nous souffrons 2 fois et chez eux on a fait 2 fois le match nul un partout. يعطيك صحة سي كيك شوز فريمون دو هادسل لي سوبورتير هادسل وقاعد يحمل لا جي اس كا لي ستاتيستيك كي سي اون تري بون شوز اكينا تنمرت السوس دا سلم في الامان على بروشيشن ميرسي بيان صحيت سلم دونك سنين سالم تنمرت دونك سي ودي تكمل الغروان ديال راديو جي اس كا. الو وي السؤال فلك كما سلام رباح سي فرنسا الجاري توجور سلام كتيلم صافا رباح ولا صافا عمي تسحم شويه لا تري بيان نورمالمون الصحة اللي كان الصحة ترى هذا اون سور لا بون فوا ان شاء الله تري بيان كاع لا صافي بليزير رباح فرح منا داك نصفرح باوي ما نولي جهاز كتربح نكوني نتفرفر ماشي كان فما توتافي باوي نا كن فايد صغر لاجل احمد جاجوان الدكتور يا ربي جازم البركه مسقرنا ويتمس ترحم ربي نادي ينسن فوالا بركه قد يقيمن وقد لونسيان غارديان لا جي اس كوسي مسقرنا حاجه وين يرحم ربي يا ربي جازم البركه يعطيكم الصحه فين كنت خدم كلي انا كي نبغى كتفكر غير القبايلنا لي فغي سيبورتور دو لا جي اس كا سي المومون جامي كو لقيتنا اون ليكيب اكي فما سيرتو لا ميكال انترناسيونال ذاكي سنساولاو كنتكاو كثير غير سنين فوالا يتمثل الا سي المومون لقناون جي اس كا كمسناونا واش واتسياونن وقدنا كنا هذا ونتو دارتني جيسبر كو سي المومون الا قد ادورين شويه رانا باسكو القبايلين لا غير لقات سي لونيون كارنا تذوكلي مولاش تذوكلي اون فا با كيف ما
فوالا طلقت الذكليه. اكزاكتومون تذوكلي باسكو نكوني توالي شويه ضارون مش حمل الند مدد كان مدني ضول كي كان اكون الحبس نكون غاردا في بورين دي تو الوغ الا قتل المومون جميل قد نفقو كلي فوالا انا ريد فير جاسكا انا ريد فير نكوني القبيني لا فوالا فودي غارزني كون وي on aimerait bien مرة توما كي كان جوار نقصر يسن شويه نبوزي دي كيستيون. Justement, il y a qui a posé justement les commentaires. On essaie de répondre comme ça. Bon, on laisse passer. C'est pas exclu les joueurs. Les joueurs, le match qui bosse le had. Vous nous donnez beaucoup d'informations, voilà, par rapport à ce qui se passe. Parce que tu vois, des fois des informations, on a du mal. Heureusement, il a fait vraiment, il est motivé. Normalement, c'est le Khamis Nsa Karim Kassed, l'adjoint là-bas. C'est un très bon adjoint là. Et puis après le match, on va essayer de s'approcher des joueurs. Il a قد هضرنا مونس les supporters. الخميس لعبني يا الحد في الخمسة دي 1 نوفمبر الحد في الخمسة on va essayer de le voir خاصنا نخدم mais on va essayer parce qu'on va reprendre le boulot c'est un match à ne pas rater. Ouais, mais nous connaissons pas شحال كون الديار parce que nous نخدم dans la restauration est-ce qu'on va redémarrer notre l'activité فما De toute façon, il Facebook, direct, on va essayer de le voir. Voilà, pour une deuxième fois, c'est le moment jamais. Mais le fait qu'un euro, 2 euros, je perds, j'ai escalé, nous les sponsors. Vraiment, on a même les sponsors, là, parce qu'on est nombreux partout. Je vois pas, à chaque fois, tu me dis la internationale, est-ce que tu me dis que je suis là, ونموثني ضاودي كاين با بروبليم ما تولي لي جون دي تسالين داك الغور كثر كا دي سوار تو سا نورو سي كوا نورو نا 2 اورو ما نحمل ثقفايلي ثاقي انا كان حقيقه ميساج كي باسي نورمالمون تاع البريزيدون سلوي لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سيبورتر دو لا جاسكا ديال نادي لاميكال يهضر قبل كاد السعادات نساعدات جيغو يقلن لي زيو اس ا سلوي لاسوسياسيون اميكال. J'ai entendu. J'espère que le message est bien passé chez les supporters. نتساوى chaque fois نتساوى نتزق راينا كاكي لا قتناون بلا مزايتنا فما بلا مزيه سي ان دوفوار سي تاكي يماتنا زعما سي نوتر ايدونتيتي سي نوتر كولتور جيسكا كي نوز ا بيرسين كي جو مرابيل جيتي بتي سي جيسكا كي ما بيرسي فوالا كيما في لي جيسكا ترفع سا نو في بليزير دينا هكا سوا سلم دينا سلم سادو يد ديغيغ في ماشينين à tout le monde et puis bonne continuation voilà تغزينا عمر ان شاء الله et ça m'a fait plaisir la dernière fois mais كولات شطحه ouais الا شضر قضيه والله فريمون يعطيك الصحه كيني تستيم بيان باسكو تخدم تقولي باسكو جو فوا دي جون كي تي كريتيك derrière je réponds كاين ناس il faut pas toucher c'est pas question de la famille mais il faut pas toucher à la dignité des gens comme ça femme parce que سنا كم كتلي je te connais je connais la famille que j'ai مستفهميت درك زونوس تمنى كيف ودي جازنا مسكلاري تنمرت passe bonjour à tout le monde et la région en général القبائل كنت ملنا تنمرت سوزان كذاك ديني لان واحد اونتر 20 25 وكان كي هو كنا سنداوي ضاينات وتسوغانا لا باسكو نكسناختن نيفني السنيه فوالا سي سناك كاين سناك ما ولا سناك كاين سناك كم كتلذ مستفهميت كاين جيم با كلكان سمحي كاين جيم با مايون مستفهمي تاع كريتيكيون ديالي والزمر راس والزمر ذلعب الشغلاكي لا اونفي تو دير كالك شوز يفا تو دير ذلعب طيح هاكي ما نعرف il faut les bloquer مثلا il faut les bloquer
ورزمر داس نتكسد انشتني نكيني داس ولاش ذا بارشوك ذاك ينظرنو كل السنين heureusement c'est vraiment des graines solides متقرنا كني فما كان سناك لا يبارك سناك خاص الميسانر مليح سناك كمكتيل سناك فاميلتيكس وهكا خدمه خدميش كورا جوني لا ديغيير اوني لا ديغيير فما اوني توجور ديغيير لا جي اس كا جوسكو بو ترمير ملي كيسقر في حتى ملي كيسقر فريد وي وسا كنسلمو كل لي سيبورتون لا جي اس كا تو الموند دي فريد دوسي ميسلي داكور تزول سنين نزول دحنا فريد ترمير ترابع دونك كدنت في يونين كارو كنا نكلوتيرو كود موح جي اس كا ليميسيون بس كي غادي في ديرني رابيل وين هادي سيولين دونك تنتبه الزول سلامه صافا لاباس ولا صافا تري بيان سي فرنسا للنور لا سلامه المولود لا الليل الثاني فرحونان الليل الثاني كنملان الزول د حمايني الليل الثاني الله الزول الاول مره لا ديراكسيون لا جاكس الدنيا تاع الله الليل الثاني فرحونان دونك تو الموند فوالا اسن الزول د حماين دونك لا سلامانك نشوف يسكا راديو جاسكا هذا الشيء دينا فادني كنعطيكم نصيحة عطيت نصيحة لي جوار فريمون يعني لأن دير كزن ندير بحنا الماتش اللي دينا فريمون اوني كونطون اوني فيير باسكو افو هضر لي جوار د كارتي لي جوار هكا فينالمون لي جوار يا حبيب الله يبارك ديك زمردني الله يبارك جاس كاك دينا هادي حاجة سكوسة كدينا وايس مي ربي عزيز باسكو لا كوبا كيني اللي شويه كيني عام تي سون تاع كيني حسيبي ربي لا كوبا كي وناتي تكسرها لا كوبا كي جاس كتياون زكوسا كيني هذا ان شاء الله دايرين السلام باسكو ما تويض حسيبي ربي كيني متويغ الظاهر نتقسيرا كي افو تقسيرا افو وهي وخامه كيني نعطاك في جاسكا الناس لونترينور اللي دي افونسين الماتش اللي نوهران دي افونسين الماتش الذي يلعب الماتش اللي نوهران ناس بابوريا ناس ميم سي كون صار ناس مني ناس نتسايسال بتينس يا المولد قيمت كان يدنا خاطر الا ديالنا كي قرض بارشوك اللي نمدني يعني كي ناس وكان كي يهضرن جوست بور كنا دي زروا كي دا شو دا بارشوك انا شو ميدني هاكني زران بلي جو ديرونج بوكو شويه لا جاسكا جو ديرونج بوكو باسكو ميوس وكان كي سنيس ناخذن c'est pas la peine de rentrer dans la polémique. Moi, je veux pas rentrer dans la polémique. Moi, j'ai toujours appelé à l'union des supporters à faire la GSK, mais à dire belli, n'kini kra di la GSK, c'est les années 70. Di la GSK, mais il y a de la GSK, c'est pour ça que c'est niakni parce que l'enfer les aved, tchokmisht, ça les dérange que soit la GSK parce que ça reste voilà دلوقتي مقارن ذا الحياة نكذا الحياة ديال لا جاسكا فوالا نساعي عباد اون فيت نساعي عباد ترجون كلمه ما تخسر جاسكا كنا تيرمون نحمي جاسكا نترجو كلمه ما تربح اون فيت الماتش نوهران ميم سي كو تخسر مي نزرا فاش في ديافونسي الماتش نزرا هذا شي كبات يخدم باسكو نحمي جاسكا ان شاء الله الله كوبا كيتينا اعطيكم الصحه مره كلمه لا دايق ساعه وانت دينا كينيا دونك هذيك دنيا تنمرت المولود جاسك كلمه لا بدا انا تسلم في الاول وضبويو مقلع سلمان سن الزول حمين غادي جاي اون فيت اسك زمرت باسي دان كرون بونجور خليفه شيوخ الناس مولود كان يفرحونا دابور خليفه مولود يفرحونا بولونجيريا فوالا دابور خليفه الشيوخ لا سيني يا با دو سوسي خليفه الشيوخ نورمالمون ساكين الناس دياوض دي بيضارهم بالك يتسوات في كالك بار ونسى غادي يهضر خليفه الشيوخ لو ميساج فا باسي سيني السلام سيني هكذا توصل المولود بالك بالك ديالي الناس مولود كان لا بولونجيريا انت زرع بالك ديالي راسك ما توعد ما بغا تجيك ذي خدمه دايرك دينا حاجه فادي ما حرغ دوضه سخن باش نتساوي فوالا دونك يا با دو سوسي مولود نكاسيني الميساج فا باسي ماشي كلاري تحضر ديما نون فيف جاسكا فيف ربي فيف جاسكا
تنميرت مولود تنميرت دونك تنميرت تم قراتي مولود اللي سوى نسير نور دي فرنسا يفرحوا ناني للتن طاس يديدان دونك هاد نوغال سون تاردي افون دو كلوتوري سيني موح جي اس كا دونك يلد يدنا يسلد اوكي وقاعد يهضرن لي سوبورتر لي انترفونون il président de l'association l'amicale internationale des supporters de la دي فرنسا اما les USA دقسي سي في كندا اسيني غادا ديفك اول عين قالوا اش هذا غادي يمي يحضر الساكي ديال راديو جي اس كا دونك اش هذا غادي يمي موح جي اس هو الوان يعطيكم الصحة مليح في العرض اللي تخمم عليه إنه من الآن دندي والنهار السيبورتر مال جي اس كا تدعم جي اس كا اللي غادي يونس تنبت من مطاس الصوت الإسلامي حتى لتزرو نقول لكم جنرال التلي سيبورتر مال جي اس كا الصوت الإسلام دم قراني ومن دوكيو كريم بوكوش ضموضين وقبل ما كاين كونتون سبور صباح زيك هناك ونهار نربح موح كونتر صفاقس كيف أسيدي مو قال ضاني ليش نقول لي والله كوبا ما جافاجي أذكر بشفا كريم أعطاكم صحة تنمرت المليح نمشي كلا دونك إذا دوم دوك ليك كوديك لاقصن إلا يحضر وهذا نتساد دونك سنسوسل تجميلت السند ملك على السند يوم داك ليك تنداكي وقيل إذا شريكيو أنا ندات لك كان تشتدني كذي اسمي تروحوا الله فيك تعاوني يد انت تمشي تعاوني تدارت بيجي اسكا انا وباكي بيجي اسكا ان شاء الله انفع اموا هذه كانت تسكو تاكي تنمرتي كم امسي كلاريتي كيف النظام اعطاكم صحه مليح داينين السلام تنمرتي كي متحضر ديالنا دونك هكا كل محجز كان كون اذا مدارتي قالت دولت انا بوسكير في 68 سنه ونيني تكون ساعات تنمرت السوس داغي وقادر غادي يتبعنو كل يوم وقادر غادي يسلني وقادر يدي يسولني وقادر غادي يتمقلن سلا جاس كتنبوري ديال الهان سنا تنمرت سادو يا ديال نهار ماشينين دونك نجاون على الخير سودرتي لا جاسكا كمية تقبيليت تسدنت فريق في مزيغ دسيرم كمية تقبيليت تسدنت فريق في مزيغ دسيرم